Kaya guys, punta tayo dito sa bilihan ng mga gulay. Mamimili tayo din eh. Oh, may dates na bago, no? Bagong pitas. Itlog. Manok. Puti. Manok. هذا 25 لا هذاك هذا 30 Alatin. Ito sibuyas. Mura lang to. Kam bahit bhai? واحد 8 ريال Tamanya ada kam salah bas. في 7 ريال 5 آخر सही Ben. 5 ما ريال है 5 آخر सही mungkin Pero mura lang oh. 7. في 3 حبة موجود 5 يا بغا Ah, bibili pala ako sabon. sabun Sabon ito. Kaso kukunti. Sabon. Ha? 2 kilo 5 real. इधर आओ Ito daw 7. Dudong. Maghanap tayo yung kams. Ada kamu wahid bayi? 15 ريال Ha? 15 ريال 15? Payes. Ada Sabah, ada din ada 15. هذا سوداني هذا يمني Ada? هذا سوداني هذا يمني Lukot pala. Bakit bukan tayo 15 real dah. ano Ayun. Tapos ito, 7 lang. 8 yung malaki. 15. Sabi ko, ayos. Ito, mapilit pa to sa 5 eh. Kuha tayo niyan sa kabawang. Ada. Sama-sama ada. ايوه شيل ما مشكله يلا حبي Sawa yung upin. اوبن لاجر هذا ده dekat ini Ayun yung upin eh. Na mamili. Bawang. कच्चा है यार सब कच्चा है प्रॉब्लम नहीं है खराब नहीं होगा भैया टेंशन अपना ना प्रॉब्लम नहीं हमको प्रॉब्लम है ना तुमको तो कुछ नहीं प्रॉब्लम तुम तो बोलो एक पीस दो दो ये दोनों दो 1 किलो ये कैसे है ये 10 रियल का दो Luya. ये 2 रियल का है Ito na lang. हेलो Ha? Kam. धनिया की पत्ती दे दो Mabili tayo sabon. Ada entah? Kam bay. Kam.
Tingnan. 10 Asarada. واحد كيلو واحد حبه ناقص عم अच्छा लग हर चीज ही महंगा है Yan, sabon. Gusto mo sabon eh, nakabalot lang. Dal, kompleto. बोलो भैया कल तो ला लो लो Mantika. नहीं बैसेगा भाई इधर देखो इधर Yung sibuyas pa. Ayan na guys, pili na. Ito na lang siguro.